दे अक्षय दे यही कामटा करदेले तोर कोन असुविधा आज नहीं दादा नहीं बेड़ानो नण तो सारिया को मो रंग कोटी आनी परिबी ए अक्षय इरे तो भौनटा से घर बंसरा केही भलो पाउ नाती तू काई पर झोडा पर दरद देखुची रे दादा कुकुर पागल है मते कामुडियो बोली मु कोन कुकुर को कामुडी से माने कोन करछनी कोन न करछनी मते बुझाइबा दरकार नहीं से माने जदी मते टंका देबा मना कर देबी मु ए रंग कोटी छाडी पळेबी पछे हेले सारिया को केबे रंग कोटी आनी परिबी ए अक्षय ये रंग कोटी के आसीबा सहज इठू बाहर जीवा बड़ कष्ट माने से माने मते एठी जबरदस्त अटकेबे मु ए पेठु जीबी जा तो देखिबी मोर किए कोन ए जा तो देख हां जाउसी ए साइड ठिया ए जाउनु जा 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 जाउछु कुआडे एठू पाद उठैले पुलिस रे खबर दे दे बोले मु तो आगुरु कहछि नानी भारी राइटिया लोक ता कथा न मानले से जा नाही ता करि पकेबो मोबाइल पुलु जे मारी छी एबे भी पुलिस कोजुची खबर दे देले ठक कि नाजीवा दिले तू एपटे भाषा कुटे चढ़िबू सेपटे तो बहुड़ी अवस्था कोन मत करि पारतु दादा बुझौछु कोन से मते जवाब देछि जा कहबी से करबो मो कथारे उठ बसाबो ताको पचार मो रंग गुटी पंजरी भितर सबू भेराइटर चढ़े अछंती हेले सारीटिए नहीं से मते सारी के आनी दबा ता सहित मु हुळुळी पके रे अखे कोन कोनु सारी के आनी देबू दादा सारी मो भौणीटा नण तो मु तो को रंग कोटी गाली ए चैता दी माई पर गईता पखाळ खाइबु कि टबत खाइबु पेड़ ताऊ ताऊ कइता लो हेइलो जहाँ कहबू शीघ्र कह ताले पुलिस पाक ओहो आपण माने मते पागल कर देबे गोटाई पटे जीवन आ गोटे पटे मनीष पड़िया बंचीबार मोह सांगरे विवेक एठी लड़ाई करूची लक्ष्मणर तीन गार परी ए रंग कोठीर निषिद्ध तीन गार को नहीं मु सेपट को जाई पारुची ना एपटे रही पारुची ठीक अछि आपण माने मते टिके चिंता करबा को समय दियो चिंता करू जा 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 चिंता कर दादा करू ता जल्दी कर जा ढेर टाइम से जा नानी ये गोखर साप को एमिति कद सुगैलु ये पेड़ी रे पसियो बोली बाट पाउ नहीं अल्ला कौ मछ कब कब नानी कौ मछ कब कब नानी सत्य की बाबू जब मन बुझीबा पान किले भांगी तब लो हेइलो नानी सतरे से मते सारी गाड़ी दबा ता से तो हुळुळी पके हां हां नानी 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 तू सारी के नहीं हुळुळी पकुथा मते ये बगीचा भीतर गुटा फूल देले मु टिया हुळुळी पकेबी कहीं मु कौन तुमरा पसंद होनी की नहीं नहीं हेलो बुझी गली कसी काकुड़ी मकाई चकड़ी पुरुणा लानु मन चाड़ी गला चाली जा मड़ी ले हेइलो नानी तेतुली तो पुरुणा गला बोली ता खट्टा कमी दियो ना कोन बा नहीं 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 आसु न उलुली पकेवा नहीं नानी नानी आज खाऊ 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 नानी नानी आज खाऊ खाऊ महादेव भाई कौन खाली मद बोतलटा ए मद बोतल को एठी छाड़ी दे जाउची आ मधुछंदा को नै सब दिन पय मु ए रंग कोठी छाड़ी चली जाउचे माने आमे दुए स्थिर करिछु आमे विवाह करिबु तो मुंड खराब हो गला ना कोन सतरे तमे दिना कोन कुठी छाड़ी चली जीवो निश्चय देखिबा केमिति जीवो देखिबा रविजा ए निजा कोकड़ा कब कर बिचारा ए रंग नानी सोला तो कथरे भुजाले अनेक लोकन को ऊपर कुटिची आज दरकार पड़िले सोला तो ऊपर को उठे ए उजा भल रे कहूची मो रास्ता छाड़ी दियो तानले सोला दीटा तक हाने साफ कर दे निजा माल पड़ेला निजा रे दौड़िया रे नागेश्वर मधुबाल तक नहीं चलियो रे देख रे जोटी भाई मु चाकी चाई करे काटी दबु मारले पुलिस आगे सब सत सत कहि दवा रे अलो नडिया पतर केरी कालो ए मधुर मो भाई नागेश्वर मते छाड़ी चली गला ए मधुर मो भाई लोना मारा चौदना को चाइलो मो स्वामी मधुबाल तीटा गला पळेइलो मो जग स्वामी
ଖର୍ପର ନେଇଲ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରକ୍ତ ପିଇବ ଚ କରିଲ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅକ୍ଷୟ ଦେଇ ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ ଦାଦା ନାଇଁ ବେଳାନ ନଣନ୍ଦ ସାରିଆକୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କୋଟିକି ଆଣିପାରିବି ଏ ଅକ୍ଷୟ ଇରେ ତୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ସେ ଘର ବଂଶରା କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ପର ଝିଅଟା ଉପରେ ଦରଦ ଦେଖୁଛୁ ରେ ଦାଦା କୁକୁର ପାଗଳ ହେଇ ମତେ କାମୁଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼ିବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବେ ମୁଁ ଏ ରଙ୍ଗ କୋଟି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ପଛେ ହେଲେ ସାରିଆକୁ କେବେ ରଙ୍ଗ କୋଟିକି ଆଣିପାରିବି ଏ ଅକ୍ଷୟ ଇଏ ରଙ୍ଗ କୋଟିକି ଆସିବା ସହଜ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ତାମାନେ ସେମାନେ ମତେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକେଇବେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠୁ ଯିବି ଯା ତ ଦେଖିବି ମୋର କିଏ କ'ଣ ଯା ତ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଠିଆ ଯାଉନୁ ଯା 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 ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଏଠୁ ପାଦ ଉଠେଇଲେ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ନାନୀ ଭାରି ରାଇଟିଆ ଲୋକ ତା କଥା ନ ମାନିଲେ ସେ ଯାହା ନାହିଁ ତା କରି ପକେଇବ ମୋ ଭଲି ବୁଲକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ଏବେ ବି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଖବର ଦେଇଦେଲେ ଠକି ଆଜି ବାନ୍ଧିଲେ ତୁ ଏପଟେ ଭାଷା କୋଟେ ଚଢିବୁ ସେପଟେ ତ ଭଉଣୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମତେ କରିପାରୁଛୁ ତାକୁ ବୁଝଉଛୁ କ'ଣ ସେ ମତେ ଜବାବ ଦେଇଛି ଯାହା କହିବି ସେୟା କରିବ ମୋ କଥାରେ ଉଠି ବସାବ ତାକୁ ପଚାର ମୋ ରଙ୍ଗ କୁଟି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ନାହିଁ ସେ ମତେ ଶାଢ଼ୀକି ଆଣିଦବ ତା ସହିତ ମୁଁ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବି ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ କହୁନୁ ଶାଢ଼ୀକି ଆଣିଦେବୁ ଦାଦା ସାରି ମୋ ଭଉଣୀର ନଣନ୍ଦ ମୁଁ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କୋଟିକି ଆଣିବି ଏ ଚଇତା ଦି ମାଇ ପର ଘଇତା ପଖାଳ ଖାଇବୁ କି ଟବତ ଖାଇବୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କହିଥା लो ହେଇଲୋ ଯାହା କହିବୁ ଶୀଘ୍ର କହ ତା ନହେଲେ ଏଇଲେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଓହୋ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିବାର ମୋହ ସାଙ୍ଗରେ ବିବେକ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର ପରି ଏ ରଙ୍ଗ କୋଠିର ନିଷିଦ୍ଧ ତିନି ଗାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ଏପଟେ ରହିପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯା 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 ଚିନ୍ତା କର ଯା ଯା କରୁଥା ଜଲ୍ଦି କର ଯା ଢେର ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯା ନାନୀ ଇଏ ଗୋଖର ସାପକୁ ଏମିତି କଦ ଶୁଙ୍ଗେଇଲୁ ଇଏ ପେଡ଼ିରେ ପଶିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନାହିଁ ଆଲୋ କୋଉ ମାଛ କବ କବ ନାନୀ କୋଉ ମାଛ କବ କବ ନାନୀ ସତେକି ଭାବୁଛ ମନ ବୁଝିବ ପାନ କିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ लो ହେଇଲୋ ସତରେ ସେ ମତେ ସାରିକି ଆଣିଦବ ମୁଁ ତା ସହିତ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇ ନାନୀ 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 ତୁ ସାରିକି ନେଇ ହୁଳୁହୁଳି ପକଉଥା ମତେ ଇଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବି କାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତମର ଆଉ ପସନ୍ଦ ହଉନି କି ଆଲୋ ବୁଝିଗଲି ଲୋ ବୁଝିଗଲି କଷି କାକୁଡ଼ି ପକାଇ ଚକଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲାରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଚାଲି ଯାଉ ମରି लो ହେଇଲୋ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତା ଖଟା କମିଯିବ ନା କ'ଣ ଆସୁନ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇବା